السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huzur kaže, Allah dželešanohu kaže u časnom Kur'anu, u prevodu znači da Allah ne opterećuje ni jednu dušu preko njene mogućnosti i sposobnosti i snage. Zato je Allah pojasnio vrlo dobro, jasno rekao da on ne daje nekakvu takvu komandu koja je mimo ili preko čovjekove mogućnosti i sposobnosti ili izvan njegovog opsega sposobnosti. Zato kad je Allah dao ovakvu naredbu postupati po tome, onda nije izvan ljudske mogućnosti i sposobnosti. I onda odgovornost za pridržavanje tim naredbama je na svakom ljudskom biću. Istinski vjernik ne može dati nikakav izgovor da određena naredba je preko njegove, izvan njegove mogućnosti. Ako ima čvrsto vjeru Allaha, onda u tom slučaju treba da vjeruje u ovu stvar isto tako da su naredbe Allaha u skladu s našim sposobnostima i mogućnostima. I mi treba da postupamo u skladu s tim prema svim naredbama Allahovim, prema svim svojim mogućnostima i snagom koje su nam date. Ovo je prelijepo učenje Islama, da Allah dželešanohu nije spomenuo da je ovo naredba i vi morate postupati u skladu s tim. I morate doći do najviše tačke tog postizanja u to poslušnosti. Inače, vaše nepridržavanje naredbi bit će vrijedno kazne. Međutim, Allah dželešanohu je zapravo spomenuo da postupanje prema svakoj naredbi je u skladu prema vašoj sposobnosti i mogućnosti. To je neophodno. I kad mi pogledamo na ljudsku prirodu, jer uzmemo u obzir stanje, razmatramo stanje, nalazimo da je stanje svake osobe drugačija od stanja druge osobe. I njegove mentalne sposobnosti i fizička struktura i sposobnost i mentalna sposobnost, sve kod svakog čovjeka je drugačije. Zbog toga Allah dželešanuhu gledajući na slabost čovjeka i stanje i uzimajući u obzir njegove zahtjeve,
u svojim naredbama Allah je stavio takvu fleksibilnost u tome da postoji najniži standard i najviši standard. Dakle, kad tu postoji fleksibilnost, onda Allah dželešanu kaže: vi postupajte prema mojim naredbama iskreno i sa odanošću, tako da je ovo prelijepo učenje koje je Islam dao, koje je dato uzimajući u obzir ljudsku prirodu i sposobnosti i mogućnosti. I nikome nije data prilika da onda iznese izgovor da kaže: o moj Allahu, ti si napravio moju prirodu ovakvu i moje stanje ovakvu i naredbe koje su date nisu u skladu s tim. Ne slažu se s tim. Ti si dao naredbu da ja trebam dostići najviši nivo u služenju ovim poslušnosti ovim komandama, dok moje stanje je prema ovim visokim standardima, ja ne mogu postupati po mojim naredbama da bi postigao tako najviši standard, jer moje stanje je takvo da ja ne mogu tome da udovoljim, ili imaju neke slabosti u meni, mahane, koji su prepreke na mom putu da postignem takve visoke standarde. Kako ja onda mogu postupati prema ovim stvarima? Međutim, zapravo, Allah dželešanu je rekao da je Allah dao takvu naredbe prema u skladu s njegovim sposobnostima, dakle, on je otklonio sve izgovore. I Allah je dao svoje naredbe ljudskim bićima i sigurno je osoba odgovorna da postupa prema naredbama Allaha dželešanu i od njega se traži da tome udovolji i da se toga drži. Međutim, imaju standarde koji su vrlo niski i ne postupajući čak ni toliko prema naredbama da se postigne najniži standard, onda ljudi nemaju nikakvog izgovora da ne postupaju makar do najnižih standarda. Kako god da su uvjeti, treba da slijedite ove naredbe, koliko god možete. Zatim se možda Ali Islam na jednom mjestu kaže: Niko nije obavezan da vjeruje one stvari koje su i protiv logike i intelekta. I ništa nije učinjeno obavezujuće za njih za ljude što je izvan njihove mogućnosti. Iz ovog ajeta je jasno pokazano da Allahove naredbe nisu takve da udovoljavanje tim naredbama nije moguće za nekoga, za bilo koga. Niti uvjeti stanja nisu objavljeni za ovu svrhu da sa velikom rječitošću budu spomenute i da njihova veličanstvenost bude pokazana ljudima. I osoba treba da ima čast da mu je data naredba koju ne može da shvati, da bi pokazao svoju veličinu. Kao on je već unaprijed planirao da slabi ljudi, slaba ljudska stvorenja neće biti u stanju da postupi u skladu s tim. Allah dželešanuhu je sigurno daleko od ovakvih besmislenosti. Tako da Allah dželešanuhu i kako god je sposobnost dao ljudima, Allah dželešanuhu zna snagu i mogućnost do kojeg standarda ljudi mogu postupati po standardima i očekuje onda da ljudi postupaju do tog standarda, Allah dželešanuhu nije kao mi ljudi da s ciljem da utemelji i utvrdi svoju moć i veličanstveno da je zato dao naredbe. Sam kao oni službenici koji ponekada radnicima koji rade pod njima, koji su počinjeno im daju naredbe, koje oni nisu u stanju da ispune i onda oni ponize ovakve ljude. Međutim, Allahova milost je ogromna prema njegovim robovima. Ako osoba postupa prema svim ovim stvarima koji su naređene, onda dobijemo mnogostruku nagradu.
i u skladu sa sposobnosti svake osobe, od njega se očekuje da udovolji i da se drži ovih naredbi. On dobije onda neograničene nagrade. Tako je li moguće onda da takav Bog, koji je tako milostiv prema svojim robovima, da postupa da postupanje prema naredbama koje je on dao, da onda osoba ne učini najviše što može u skladu sa svojim mogućnostima i sposobnostima koje su mu date. Sigurno istinski vjernik će zasigurno učiniti najviše što može i osoba čini, vjernik čini najviše što može da udovolji naredbama. Na jednom mjestu se Mesih Maud alejhi selam kaže, objašnjavajući ovaj ajet, dio ovog ajeta kaže, standard šerijata je da čini stvari laganim, a ne teškim, da olakša stvar. To je da tako kažemo, od svakoga u skladu s njegovim sposobnostima, mogućnostima, stvar će biti odlučena. U skladu sa svakim pojedinačnim mogućnostima. Šerijat daje udobnost, a ne neudobnost. Tako da Allah dželešanu u skladu sa mogućnostima i sposobnostima, kad traže da se toga držimo, on je objasnio da granica najnižeg standarda i specificirane su najniži standardi i najviši standardi. I svaki pojedinac u skladu sa svojom mentalnom, literalnom, intelektualnom sposobnošću treba da se drži ovi i Allah je postavio standard u skladu sa našim intelektom, našim znanjem i ostalim sposobnostima. Osim u slučaju kad je osoba mentalno poremećena, osoba koja ima vrlo malo intelekta i razumijevanja, osoba obavezana da postupa sa svojim mogućnostima. I Allah kaže da svaka osoba treba da ima vjeru. Zbog toga on je stavio standard za ove ljude koji su slabi u svojoj mentalnoj sposobnosti, tako da osoba čiji je standard nizak treba također da ima neku vrstu vjere. Znači svako mora imati neku vjeru. I ako ima vrlo nizak mentalni standard, ako on nije odredio standard da Allah nije odredio standard za takve ljude, oni ne bi bili u stanju da postignu standard koji mogu. U tom slučaju onda ovo nije cilj da se ljudi obavežu s vjerom, nego da ljudi budu obavezani naredbama koji dostignu najviše stepene, koji imaju najviše stepen inteligencije. I oni treba tako da se drže ih u skladu s tim. Ako je nekom dato nešto, ako on ne udovolji s tim i ne drži se toga, onda nije. Ako on nije u stanju da se drži toga, onda nema krivnje na njega. Allah dželešanu zna svačije mentalno stanje i oni ljudi koji su vrlo visoko u skladu s ovim stepenima, on je postavio određene standarde za ljude. Neko je vrlo inteligentan, neko nije tako inteligentan, neki imaju više mogućnosti, neki imaju manje. U svjetovnim stvarima također mi vidimo da u skladu sa naklonošću i sposobnosti neki ljudi su u stanju da urade neke vrlo dobre stvari i jako napreduju, a ima nekih ljudi koji su srednja klasa i ima nekih koji zaostaju iza. I onda u skladu sa profesijom vidimo također da neki ljudi imaju sposobnost da naprave napredak u određenoj profesiji, a drugi opet u drugoj profesiji u skladu sa obrazovanjem. Isto tako, neki ljudi su naklonjeni određenim predmetima, interesirani su za određene predmete, a drugi za druge predmete. Dakle, ovo je prirodna stvar da naklonost i ono što nam se dopada, što volimo određene stvari i da obavimo određena djela, da smo u stanju obaviti i da postignemo uspjeh u tome. Naklonost neke osobe ih dovede do uspjeha. U svakom slučaju, svi ljudi nisu jednaki. Allah dželešanu nije stvorio jednaku situaciju
niti ljudi ostanu u istoj situaciji. Ima razlike u ljudskim sposobnostima i mogućnostima. I čak ako su mu omogućene iste prilike, svima njima ipak neki ljudi idu naprijed, a neki ostaju iza. Osim intelekta i mudrosti, još imaju druge činjenice koje također su prisutne i uticaju na ljude i tako stanje njihove vjere. U vzetovnim stvarima isto tako isto i u vjeri. Postupajući prema naredbama Allahovim, ista je stvar, neki ljudi idu naprijed, a neki u skladu sa svojim manjim mogućnostima ostaju iza. Mi možemo očekivati od svakoga da svi ljudi trebaju imati vjeru. To je osnovni standard. Ali nije moguće, niti može biti urađeno, da vjera svih ljudi i standard postupanja budu jednaki jedan drugog, slično drugima. Allah dželešanu kaže, zašto ljudi nemaju vjere? Spomenuto je u časnom Kur'anu. Zašto ovi ljudi kvare svoj budući život? Međutim, ovaj zahtjev je tu ne u časnom Kur'anu, nego Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu i Hazreti Omar radijallahu anhu. Zašto ne postane niko vjernik kao on? U jednom hadisu je spomenuto da neka osoba je došla časnom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek, i pitao o islamu. Časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio da dan i noć da obavljamo 5 dnevnih namaza je obaveza, da mu se mora oboljeti. Ovaj čovjek je pitao ima li neke druga još molitva, namaz osim toga. Časni poslanik je rekao ne, to su obavezni namazi. Ako hoćeš da klanjaš na vafel dodatno, to je na tebi. Onda je časni poslanik spomenuo da je obavezan post mjesec dana. Ovaj čovjek je pitao je li još neki drugi post osim toga. Poslanik je rekao ne, ali ako hoćeš da dobrovoljno postiš, to možeš raditi. I na ovaj način časni poslanik je spomenuo zekatu. Onda je čovjek pitao je li još nešto drugo, neki drugi način trošenja na Allahovom puta. Časni poslanik je rekao ne, ali ako na način traženja sevapa i nagrade, ako daneš neku dobrovoljnu milostinju, naravno da ćeš dobiti nagradu. Slušajući sve ovo, ovaj čovjek se vratio i rekao, tako mi Boga, niti ću raditi više od toga, niti manje od toga. Časni poslanik je spomenuo, ako on ispravno kaže i ako je istinit, smatrajte ga da je među onim ljudima koji su uspješni. Da on je taj koji je čovjek koji je opisan kao da je postigao uspjeh i za njega su radosne vijesti o džennetu. Dakle, ovo pokazuje da Islam za svakoga ne očekuje od svakoga da postane kao, da ima vjeru kao Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer. Svako ima svoje stepene i mogućnosti su drugačije i sposobnost. I standard vjere je drugačiji. Hazreti Ebu Bekr, osim zekijata, sve što je imao u svojoj kući, on je donio sve. I Hazreti Omar je mislio da će ga nadmašiti i donio je pola svoga imetka. Kad je vidio da je Hazreti Ebu Bekr donio sve što je imao, tako i ovdje isto tako svaki ima svoj vlastiti standard. Međutim, ova stvar je prisutna, da, istina je. Ne može se od svakoga očekivati da dođe do ovakvih visokih standarda. Međutim, ovo je podsticanje i ohrabrenje i kaže se da je na vafel kad se obavi, čovjek dobije veliku nagradu. Zapravo je rečeno da na vafel dobrovoljni namaz pravi dobru nadoknadu za manjak u obaveznim namazima. Dakle, nije za svakog obavezujuće da klanja dobrovoljne namaze bez obzira ili uslanju ili ne.
i ne samo u pogledu namaza, nego zapravo i u pogledu finansijskog žrtvovanja ili bilo koja stvar što se toga tiče. Vrijedi da postupamo prema najvišim standardima. Allah je to očekuje i traži da bude u skladu sa sposobnošću čovjeka, pošto su sposobnosti drugačije, zbog toga u skladu sa sposobnostima i u skladu sa intelektom koji je dat čovjeku do nekog stepena svakome, Allah je u skladu s tim zahtijevao da u skladu s tim postupci budu napravljeni. Najviši standard vjere se ne očekuje od svakog pojedinca. U skladu sa osobom koja ima najviši standard, koji ima najvišu vjeru, najviši standard vjere. Ima osoba koji imaju niži standard vjere i od njega se zahtjeva da ode na najviši stepen svoje vjere. Dakle, tu postoji razlika koji su u skladu sa sposobnošću i mogućnošću ljudi i ni na kog nije stavljena teškoća. A zatim Mesih Maud alejhi selam na jednom mjestu je spomenuo da Allah dželešanuhu prema ljudima ne obavezuje da nešto rade što je izvan njihove mogućnosti, sposobnosti i samo su da date one stvari zadane koje su u dosegu čovjeka i njegove sposobnosti. Dakle, Allah nije nikoga stavio u teškoću ili izvan njegove mogućnosti. Tako da postupci svih ljudi i razumijevanje svake osobe koji je standard razumijevanja osobe, to je zapravo mjerilo njegove vrline i dobrote. Zato što Allah dželešanuhu ne stavlja nikakav teret izvan sposobnosti osobe da to može nositi. Ovo treba da bude jasno da Allah dželešanuhu gleda duboko u onom što je u našim srcima i on ide do najvećih dubina našeg srca i niko ne može iznijeti izgovor za svoj neuspjeh, propust ili da kaže nisam bio u stanju da uradim određenu stvar. To ne može biti i neće biti prihvatljivo u Allahovim očima. Dakle, imajući ovo na umu, treba da analiziramo svoje sposobnosti i treba da u detalje posmatramo svoju vjeru i svoje postupke. I ne treba da bude tako stanje da za nas je niži standard, nego zapravo da najniži standard koji je časni poslanik odredio, to je 5 dnevnih namaza koji se moraju obavljati i za muškarce 5 dnevnih namaza u džematu su neophodni. Post je neophodan i obavezan, dakle, financijsko žrtvovanje, zekat, tako da ako je primjenjivo, to je onda farz, to je obaveza. Dakle, ovo su najniži i minimalni standardi. Dakle, smatrati ove standarde koji su minimalni, treba da svaka osoba analizira svoje postupke. Kao što sam rekao, u ovom hadisu koji sam naveo, ta osoba je rekla ja neću raditi ni više ni manje. To je bio minimalni standard koji je on proglasio. Mnogo ima onih među nama koji ne klanjaju namaz u skladu sa Allahovim naredbama, što je obaveza i kao što sam rekao za muškarce je klanjanje namaza u džematu obaveza. Dakle, to trebate pamtiti cijelo vrijeme da niko ne može prevariti Allaha. Kako učinite napor za svjetovni posao i još više trebate uložiti napor i raditi naporno za religijske dužnosti, da ih obavite. I treba da stalno povećavate svoje sposobnosti i mogućnosti koliko god je moguće. Kao što vidimo u svijetu, slabi ljudi za sebe uvijek tragaju neku potporu i pomoć. Međutim, pošto su sposobnosti drugačije, zato neki ljudi koji imaju neke sposobnosti, oni idu naprijed, pravi napredak, a neki ljudi trebaju malo više potpore i pomoći. Međutim, ovo se ne događa ne događa ako oni se umore ili sjede iskono i kažu da je njihova sposobnost tolika. U svjetovnom zakonu to možda bude moguće,
da ako je teret stavljan na nekoga mimo njegove mogućnosti, možda u svjetovnim stvarima. Međutim, u stvarima religije to nije slučaj. Kao što je bilo spomenuto, da poslije minimalnog standarda nema više nikakvog pitanja. Ne može se izjeti pitanje da je neko bio opterećen mimo preko svoje mogućnosti. Da, s ciljem da razumijemo nešto, postoji potreba za nekim potporom, podrškom, pomoći, kao što je obično u svjetovnim stvarima. Slab vjernik treba da se okrene ovim stvarima potpore i pomoći na isti način kao što slab student, učenik ponekad nastoji, želi da mu učitelj ponovo i nekoliko puta objasni neki stvar i onda njihov standard poraste. Međutim, ako pomoć učitelja nije prisutna, onda oni zaostaju iza. Međutim, takvi učitelji koji ne nude pomoć, njihov stav i držanje će učiniti ovu stvar jasnom, da ovi učitelji ne ispunjavaju svoju dužnost na ispravan način. Zapravo, oni potkradaju i manjkaju u ispunjavanju svojih dužnosti. Ovi učitelji za religijske stvari, ja želim da skrenem njihovu pažnju učiteljima o religijskim stvarima, to je s našim murabisima, mubaligin i ljudi od znanja koji imaju znanje. Da Allah dželešanohu je uvećao njihove sposobnosti, oni isto tako treba da, kako treba ispravno i do cjelinici koriste svoje sposobnosti i mogućnosti. I u skladu s tim treba da nastoje da intelektualno uvećaju sposobnost onih koji imaju manje mogućnosti. Jer ovo će biti nešto, biti stvar zahvalnosti s vaše strane i blagoslov koji će vam Allah dati. Ako stvarna zahvalnost nije spomenuta Allahu, onda ta osoba postaje grižih. Treba da izraze zahvalnost obe strane Allahu. Tako da murabis i misionari i oni koji su posvetili živosluženju vjeri, ovi koji imaju religijsko znanje pogotovo, treba da obrate pažnju na ovu stvar, da treba da dadnu potporu i pomoć, da uvećaju sposobnosti drugih ljudi i da ih uzdignu, tako da oni budu uzdignuti do viših stepena. I oni treba da im ponude svu pomoć da uvećaju taj standard ili standard koji oni već imaju. Oni također treba da im pomognu da podignu uvesti taj standard. Ova stvar, dok ovi ljudi koji će napraviti napredak u nečemu, on će uvećavati svoju vjeru i vladanje. Ovo će također igrati vrlo važnu ulogu u napretku džemata. Mubaligini, misionari i ostali, Allah je spomenuo o njima da zbog vašeg znanja, rekao je Allah, vaše sposobnosti su uvećane. Koristite svoje sposobnosti, da uzvisite sposobnosti svojih braća. Allah dželešanohu kaže: u prijevodu kaže, to trebaju biti džemat, zajednica ljudi, čiji će posao samo biti da pozivaju ljude dobrom. Sada u ovo vrijeme, Allahovom milošću, u cijelom svijetu, nekoliko imamo mi džamija, odnosno institucija za obrazovanje vjersko, što je srednja i visoka škola, i tu misionari završavaju svoje škole, diplomiraju. Njihov posao je da posvete posebnu pažnju odgoju članova džemata. Vjersko znanje, nisu oni stekli vjersko znanje samo da debate i govore ili samo da propovijede određenim ograničenom broju ljudi, nego zapravo da neprestalno se zauzmu u ovom poslu, ovo je dio njihove dužnosti.
treba da paze na odgoj vlastitih ljudi i također na njihovu vjeru i uvjerenje. Oni treba da im kažu razne metode toga, da ih pouče. I isto tako treba da uče najviše što mogu da povise njihove sposobnosti i mogućnosti. Isto tako treba da pozivaju ljude dobroti i da uzume i da iznađu nove puteve i načine za njih. Neki ljudi postanu vrlo učeni i nemaju posla pri ruci, kakav god posao bude dat, on to odmah urade. Međutim, ova stvar je pogrešna. Ovo je jednostavno izgovor. I neki ljudi umjesto da obrate pažnju na svoj posao, oni posvete više pažnje na svoje kućne, porodične odgovornosti. I neke posvećuju više pažnje sebi, svojoj ličnosti. Iako je možda mali broj takvih, ako se vidi u maloj zajednici, oni postanu istaknuti, poznati. I 3 sedmice, u 3 dana u sedmici oni lutaju oko prodavnica. Ja ne govorim o novopridošlim. Mnogi među njima novopridošlim su takvi koji su zasićeni duhom žrtvovanja. I oni rade sa predanošću da Allah učini da nastavi svoj posao tako. I većina ljudi imaju razumijevanje o važnosti svojih dužnosti i posla. Ljudi koji su napredu u svom znanju i iskustvu treba također da istaknu i da ponavljaju ovu tačku da se drži. Allah je uvećao njihove sposobnosti i znanje i odgovornosti i dužnosti koji su im povjerene. Oni trebaju koristiti sve to na svoj vlastiti način. Pojedinačno treba da tako učine i također isto tako treba da s ciljem da uvećaju sposobnost članova džemata trebaju koristiti ove sposobnosti kao dobar učitelj. Allah dželšanhu je dobro znao da s ciljem da za menadžment su potrebni ljudi različite vrste ljudi i zato je Allah dželšanhu spomenuo da treba da bude nekih ljudi koji su takvi, oni da zbog svoje vjere i vjerskog znanja uvećavaju svoje sposobnosti i onda za dobrobit i brigu o ljudima treba da to koriste u svijetu. Sad mi imamo vakfina koji su posvetili svoj život, služenju vjerne treba da odgovore onda na pozivu Allahu i da sebe predstavljaju za služenje. Zbog toga ovo znanje i ova prezentacija zahtijevaju od njih da treba da kako treba to obave urade. Ovo je pravo, ispravno. Da u učenju i sticanju ovog znanja svi ljudi ne mogu biti jednake. Ljudi imaju različite sposobnosti, kao što smo rekli. I svaki od njih i uz to svak ne može dati jednak korist drugim ljudima i ne može prosvijetliti sposobnost drugih ljudi. I svako ima svoje lične sposobnosti i ovo se razlikuje od osobe do osobe. Međutim, kakva god je mogućnost tu i sposobnost, da bi to koristili i koristite to da postignete što više stepene. I kad svako bude radio iskreno o tome i na tome, onda u tom slučaju, dok on bude koristio slabim ljudima, on će također uvećavati nivo džemata. Zbog toga oni koji su posvetili život i murabis imaju veliku odgovornost u ovom pogledu. I treba da igraju vrlo važnu ulogu. I oni mogu to uraditi s ciljem da podignu standard članova zajednice. Slično tome i vršioci dužnosti su tu, članovi zajednice
članovi džemata, su ih izabrali za razne službe za ovu svrhu, jer smatraju da ovi vršioci dužnosti, ovi ljudi za te službe kojima one žele da povjere neke odgovornosti dužnosti, smatraju da su njihova sposobnost i znanje, njihov intelekt i mudrost bolji od nas. Tako ljudi smatraju i zato glasaju za njih i biraju i za vršioce dužnosti. Ja mislim, Huzur kaže da ovako razmišljanje treba da bude kod ljudi koji vrše izbor, inače neće ispuniti svoje pravo, svoju dužnost, da povjere dužnosti onima koji to zaslužuju, jer to je minimalni standard. I ispunjavanje ovih dužnosti, odgovornosti, ako je tu standard, ljudi treba da izaberu nekog ko da obavlja dužnosti, onda ne smije biti nikakvog vršioca dužnosti koji je izabran samo radi službe. U svakom slučaju, ovo je odgovornost vršioca dužnosti da oni radi napretka članova džemata u religijskim stvarima i intelektualno i da njihova sposobnost se uveća, da svako u skladu sa svojom situacijom popravi i da svaki pojedinac pravi napredak u tome u stvarima odgoja, sekretar tarbijata, sekretar za odgoj, skupa sa predsjednicima džemata. Ovo je dužnost svakog člana Mažlisi Amila, da treba da posvete pažnju odgoju članova džemata. Na primjer, da slušaju hudbu petkom, da slušaju dars ili da uzimaju učešće u radu džemata, poslovima džemata, tako da njihov religijski i duhovni napredak se ostvari. I da dovedu ljude na razne programe. Iz ovih hudbi petkom da se koriste od ovih skupova na redovnoj osnovi, potreban je stalni podsjetnik i to će biti njihova onda odgovornost i dužnost. Dok je ovo posao misionara, ovo je također posao i dužnost članova Mažlisi Amila. Svi vršioci dužnosti su obavezani time. Ima nekih misionara koji to čini vrlo lijepo. Oni bilježe moje hudbe i onda na svojim skupovima održe govor. Tokom sedmice oni istaknu, uzmu jednu ili dvije stvari, savjetuju ljude u skladu s tim. I ovo je nešto što daje dobar dojam i rezultat na ljude. I neki ljudi ponekad meni pišu i spomenu i kažu poslije slušanja dersa naše znanje je se uvećalo. I saznali smo ispravan proces obavljanja određenog posla i naše slabosti su bile popravljene. Međutim, ako vršioci dužnosti i drugi odgovorni ljudi, ako budu ostali sjedeći, da sjede i kaže, mi smo u svom govoru pročitali isječki spisa Međanog Mesija alaih salama i ljudi su slušali hudbu petkom halife vremena i zbog toga oni smatraju da nema potrebe da ponavljaju ove stvari ili da podsjete ove stvari, stalno da podsjeća ove stvari. Ovo je pogrešno, Huzur kaže. Bilo da odustanete od ovog savjeta i od ovog mišljenja, također da odustanete od ovog mišljenja da ako ljudi ne slušaju halifu, kakav će onda efekat imati moj savjet. To je totalno pogrešno. Neophodan je cijelo vrijeme podsjetnik i podsjećanje. Prva stvar je da neki ljudi ne razumiju određene stvari odmah. Ja pokušavam sve što mogu, Huzur kaže, nastojim da izjave Hazreti Mesih Maud alejhi selama, riječi njegovih navodečaka, nastojim da ih predstavim u jednostavnim riječima i svojim vlastitim riječima. Međutim, još uvijek ja analiziram i neki ljudi kažu mi nismo razumjeli ili sve ono što su razumjeli nije ispravno. I zbog toga, ako s vremena na vrijeme u jednostavnim riječima, na vrlo lagan način, na skupovima ove stvari budu objašnjene ljudima, onda ovi ljudi
koji imaju manje mogućnosti također će biti u stanju da razumiju. Tako, potreba za pomagačima je uvijek prisutna i ovo je posao vršioca dužnosti i odgovorni ljudi trebaju biti pomoć slabim ljudima. Neki ljudi pokušavaju da razumiju same, neki ljudi meni pišu i kažu mi smo slušali hudbu 2-3 puta i samo onda smo bili u stanju da razumijemo. Međutim, svako ne posvećuje pažnju tome na takav način, toliko mi je. Zbog toga ovi ljudi koji su posvetili svoj život za služenje religiji i ovi ljudi koji imaju odgovornost da trebaju postati pomoć za slabe ljude, oni moraju raditi naporno za ovu svrhu. Ja sam spomenuo o namazu u džematu, da je to obavezujuće za muškarce. Vrlo često ja skrećem pažnju na ovu stvar. U ovoj stvari, ako ovi ljudi postanu redovni, ako budu nastojali da postanu pomoć za druge ljude, ne moraju biti samo vršioci dužnosti, nego Ahmedi svaki može biti od pomoći drugim ljudima. Zatim Muslih Maud radijallahu anhu, govoreći na istu temu, jedan put je rekao, jedan dan, ja sam došao na jaciša namaz, vidio sam u džamiji samo da su 2 reda. Ovo se odnosi i na Kadijan. I kaže, u to vrijeme ja sam spomenuo i rekao da ljudi treba da nastoji da dovedu sa sobom svoje komšije na namaz. I rekao je narednog dana, ja sam vidio da se broj počeo povećavati. Sada ljudi koji dolaze novi, i oni vrlo dobro znaju da je namaz neophodan. Svako to zna. Ovo je jedna od obaveza. Međutim, ova sposobnost je nedostajala da oni shvati važnost toga ili zbog njihove lijenosti oni su postali neaktivni. Tako da podsjećanje treba i podsjetiti i podsjećanje nekad uveća njihove sposobnosti i mogućnosti i prosvjetli. I oni postaju sredstva da to poprave. U namazu oni povećavaju se i broj prisustva pokazuje da to nije bilo zbog toga što je to bilo nešto više od njihove mogućnosti da dođu u džamiju i da klanjaju namaz, nego zbog lijenosti. Broj ljudi koji dolaze na namaz se uvećao. Ili lijenost ili ljudi nisu shvatili važnost toga. To je bio razlog zašto je prisustvo bilo manji broj prisutnih. Činjenica je da ova sposobnost nekada postane čovjekove lijenosti. Dakle, uložite napor, ovi ljudi koji zaostaju i posrću da uklone svoje slabosti i da uklone u lijenost i da povećaju svoje sposobnosti. Nedavno u stvarima odgoja, tarbijata, imam sahib Ataul Mujib sahib je bio podsjećen o ovome da ljudi trebaju dati pomoć drugim ljudima da dođu u džamiju i ako je veća razdaljina do džamije, onda komšije treba da nasmjenu voze tako da onda ih to ne košta puno da ne bude skupo, da dođu do džamije. Neki ljudi već to rade. U Chillingamu nekom je spomenuo i rekao iz Chillingama da za jutarnji namaz njegov prijatelj kaže telefonira me 10 minuta prije i kaže u ovo vrijeme, a to toliko minuta ja ću doći, molim te budi spreman da idemo na sabah fadžr namaz. Ako na ovaj način ljudi kažu jedno drugom, onda će prisustvo u džamiji se može jako uvećati. Tako da ovo treba da uvijek zapamtite. Da iz svega svaka osoba ne može jednako se okoristiti. Podsjetnik je uvijek potreban, kao što sam rekao. Svaki pojedinac u skladu sa svojim vlastitim pojedinačnim sposobnostima i mogućnostima treba da nastoji da upiju stvari i savjeta. Neki ljudi ulažu napore u tome. Neki ljudi
tragaju za pomagačima i nastoji da se popravi kao rezultat toga. I za neke ljude postoji potreba da neko bude njihov pomagač. Tako da napredak i sposobnosti, ljudi napreduju u sposobnosti da to bude postignuto, napredak u sposobnostima. I također da sveukupno bude uvećan standard džemata. U svakom slučaju uprava džemata, članovi džemata i vodstvo džemata i članovi, svi treba da nastojite da kako treba ispunite svoje dužnosti u ovom pogledu. Mi govorimo o podsjećanju ljudi da ljudi trebaju obratiti pažnju i skoncentrisati se u toku i da slušaju hudbu petkom. U hudbi ja sam ponekad vidio da neki ljudi počnu da drimaju u toku hudbe i ponekada toliko budu duboko u spavanju da padnu na drugu osobu i udari drugu osobu i neko treba da ih probudi. Dakle, ima takvih ljudi. Ima nekih ljudi koji ne čuju dobro, tako da ne mogu odmah da razumiju o čemu se govori, ili neki budu izgubljeni u svom razmišljanju. Dakle, ima raznih vrsta ljudi. Za njih samo reći, mi smo slušali hudbu i govor, to im neće dati savu korist. Za njih je neophodan podsjetnik. Kao što sam ranije rekao, i treba da bude omogućen podsjetnik za ove ljude. U toku dželsi, skupova, neki ljudi možda uzvikuju slogane kad vide neke ljude oko sebe da drimaju, da bi ih probudili uzviku sloganu. U svakom slučaju, slušanje govora i slušanje hudbi i slušanje pažljivo toga i da to upijemo i da postupamo u skladu s tim, sve ove stvari, sve ovisi o pojedinačnoj individualnoj sposobnosti i mogućnosti i njihovoj moći. Onda Islam za svakog istinskog vjernika čini neophodnim za svakog pojedinca da treba isto također nastojati da povede sa sobom ljude, ne samo misionari, nego i vršioci dužnosti, kao što sam rekao, nije samo njihova tu dužnost s ciljem da dovedu ljude u džamiju radi namaza i radi drugih programa. Oni ljudi koji žive blizu džamije, ljudi koji žive blizu jedan drugu komšije treba da, i koji daleko nekad žive, treba da im pomogne da dođu. Međutim, ljudi koji žive blizu džemata, blizu džamije ili fazila, ako posjeti svoje komšije, onda će se sigurno broj prisutnih povećati. I ova stvar, ovo je stvarno islamsko bratstvo i također ljubav i naklonost među vjernicima. Treba da vodite brigu o tome i treba da budete ljudi posjećeni o svojim dužnostima, to je dio toga. Allah dželešanu je također učini obaveznim vjernicima da oni idu naprijed i oni treba samo da idu naprijed. Treba da također pozivaju svoje braću, dođi i ti i da ti to ostvariš. Slabosti koje su prisutne i oni koji su slabi, treba da ih povučete i da postignete i oni da postignu visoke standarde. Ovaj posao daje mnogo blagoslova od Allaha onoj osobi koja tako čini, koja dovodi ljude i podiže ljude ka dobru uzvise. Allah dželešanu je spomenuo da osoba koja uputi drugu osobu dobroti zaslužna je istoj nagradi kao onaj koji je učinio to dobro djelo. Zbog toga za namatu džematu osoba dobija nagradu za svoj sevap
70 puta nego za 27 puta nego za ako klanja sam. Također ako dovede nekoga, na primjer, ako osoba dovede 3 čovjeka skupa s tim, onda će njegova nagrada biti 108 puta uvećana. Dakle, nagrada za svakog pojedinca koji je doveo na namaz. Tako, pogledajte na stil Allaha dželešanhu kako ono blagoslovljava ljude svoje robove. Tako da svaki od nas, dok treba da postupate sami lično prema ovim narodima, također treba da postupate da pobudite ljude, potaknete ljude i ohrabrite. Da ne samo da unapređujemo sposobnost drugih ljudi i da budemo od pomoći za ovu svrhu, nego ćemo također ćete uočavati svoje vlastito standard i razmišljanje da ne treba da stojite na jedno mjesto, nego da činite dalji napredak stalno. I onda omogućavajući dobrotu drugim ljudima, da ih dovedemo bliže Allahu i da oni postanu primoci Allahovih blagoslova. Tako da ovo razmišljanje biće da bude napredak džemata za vas veliki motiv i posticaj. Da Allah osposobi sve nas da uvijek nastavimo uvećavati svoje sposobnosti i da nastavimo upijati blagoslove Allaha dželešanhu. Danas, poslije džume namaza, ja ću klanjati dženazu, namaz u odsustvu. Jedna dženaza je za Dženanon Anani sahiba. Ona je iz Sirije, trenutno živi u Turskoj. Ona je umrla 23. januara sa 57 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađen. 11. januara 58. je rođena. I ona je mislila prije primanja Ahmedijata, mislila je da kako je ovaj svijet smrtan i proučavala je razne grupe, ali nije bila zadovoljna nigdje. I uvijek je molila Allaha da joj dadne uputu. 1994. saznala je o MTA, iako je bila zainteresirana za Likamal Arabi, poslije gledanja ovog programa ona je bila zadovoljna i poslala je određeno pitanje Kalifatul Mesih IV. I dao je, u Likamal programu je dat odgovor, i odgovor je Kalifatul Mesih IV. Dao je, ona je bila jako impresionirana. I onda je skupa sa svojim mužem proglasila da je Ahmedi i njena kćerka se također pridružila u ovoj odluci, iako se morala suočiti sa suprotstavljanjem od oca, ali zbog njene plamenitosti i ispravnosti su i drugi članovi porodice postali džemata. Bila je vrlo dobrog morala i vrlo predana, klanjala je tahadžud redovno i bila od ibadeta. I bila od pomoći i vrlo ljubazna prema svim ljudima. U Siriji i Turskoj ona obavljala neke poslove zaleđna i obučavala je djecu i poučavala ih o džematu i vezanosti za halifat. I usađivala je ljubav u njih i igrala je u tome vrlo važnu ulogu. Dug period bila je predsjednik lečne organizacije, ženske organizacije u jednom gradu i kad je došla u Tursku, onda je ponovo bila određena za predsjednicu ženske organizacije i nastavila je da obavlja ovu dužnost. Iza sebe ostavila muža, 2 sina i 1 kćerku. Svi od njih su predani Ahmedi muslimani, ona je bila musi, ona je dala molbu za vasijet, međutim zbog stanja u Siriji bilješke su izgubljene tamo. Međutim u svakom slučaju proces je u toku i centar treba da prihvati njen vasijet, program oporuke. Ali Džabir sahibov sin kaže da je njegova majka bila redovna u namazu i isto tako savjetovala je sve članove džemata i govorila je: preokrenite svoj užitak u spavanju u namazu. Zapamte da je vaše najveće zadovoljstvo u obraćanju Allahu i također prihvatite ovaj put pokazivanja ljubavi prema Allahu.
i poslije uzimanja abdesta čekajte na ezan kao na nešto što je vrlo drag. Mohamed Šerif sahib iz Turske piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Mesih Maudi halifa i halifat, ona je bila jako impresionirana svim tim i kako god bi neko sjedio s njima, ona bi govorila o tome i uvijek je govorila da trebamo doći od stepena kakav obično se očekivao od nas i konačno bi uvijek završavala svoj govor ili ajetom iz Kurana ili izjavom od obećanog Mesija selama. Ova jedna gospođa kaže: kad god sam tamo bila, ona je vodila brigu o meni, nikad me nije ostavljala samu. Kad god bi vidjela neko dijete da uči kasidu ili ilahi, uopće mi se dali bi neki dar. I kaže, kad smo otišli i vidimo zadnji put, ona je rekla: ja vam dajem oporuku i savjetujem vas da uvijek budete pokorni i poslušni naredbama halife vremena, da Allah dželešanu uzdigne njen položaj i da njeni članovi porodice budu uvijek vezani u zajednici, da budu istinski sluge Ahmedijata, kao što je bila njena želja. Da oni imaju u sebi istinski islam. Druga dženaza je za Mukarema Aziba sahiba iz Meksika, koja je 11. januara umrla sa više od 100 godina, inna lillahi wa inna ilaihi rađun. U junu 40. prihvatila Ahmedijat. Prihvatila Ahmedijat u starim godinama, međutim postala je vrlo redovna u namazu i od ibadeta. I spominjala Allaha na vrlo lijep način. Bila je vrlo fina žena. Prije smrti klanjala je namaz i spominjala je Allaha i u toku toga je umrla. U Meksiku ona je bila u jednom selu tamo. Iz katoličke porodice, rođena je u katoličkoj porodici. I njen otac je bio popularan svećenik u oblasti koji je napustio katoličku crkvu i postao protestant. I onda je bio ubijen zbog suprotstavljanja i muž ove osobe je bio određen za svećenika. 1996. Njen unuk je primio islam i kroz njegovo propovijedanje ona i drugi članovi porodice su primili islam. Tako sada njena sva unučad su Ahmedi muslimani. Da Allah dželešanu uveća položaj ove umrle gospođe i da uvijek drži njene potomke i djecu vezane za džemat i da ih osposobi da slijede stope ove umrle. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.